राम राम राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 वारे वाह भाषांतरले सागरात त्याने सजलो भाटांतर गो अनेक बात नामेरे भरोसे पर बेन चरगी पण आपण का कोणी कळलो भगवाने गुणगान काल कळलो दीदने जीवनेर माई त्याने सजलो संधी बळीचा ही वेदता न जावा कारण हमारे कवि गायक मंडळी नितनेम जता जतान केरे जता जतान पण जो मान गे ओ धन्य वेगे जो माने कोणी त्यारे सजनो ओ कतेरीच कोण रे कतेरीच कोणी कारण मेरे भाइयों ले लहरा जो प्रभु जी लहरी रे कदम का भतारी छावारी ये लहरा जो हजारी लहरी रे सेवादास महाराज प्रार्थना करो जो परमेश्वर आज कौन से देशर भाई कत व्यापार करो छी गौदन गावड़ी रो मेलो करता नहीं आजो समाज वाट देखो जवान बापू बापू केरे छा पण मात्रम त्यारे सजनो गमत काय मेरी छ बापू आવું કરો छ पण आपण तयारी होस છે ની आपण तयारी होस जतेतानी जिवाळेती प्रेमेती सात्विक भावनाती आपण हाक माराने देखानी ओते ताणू बापू आईनी बापू नक्की जाऊचा तूच है तूच पारशी परंतु जागा चुकलाशी हा संत महात्मा के जेव्हा बेमींचे देळ तुटे तेव्हा सकाविटल भेटे असे उद्देशरो कारभार छ करण मेरे भाइयों गौदन गावडी रो खाड
चुकलासी बापू के गो एक आपण करायचा एक ही जतेतानु जुगाड़ खरोखर फसे नहीं ओते तानु मेरे भाइयों बापू रो रूप लेल अपने निकायवर छेनी करन प्यारे सजनों एक बार आलो रे दयाला देख देख दुखे लागे डोला मुग काटरा की मावा पाली रे ई भजन कीर्तन नाम जगद्गुरु सेवादास महाराज समाजेर माई जन्मेल नाव तो आपण ये भजन कीर्तन थाळी लंगारा कस कळ असे महात्मा संत आपले समाजेर माई जन्म लिदे जन्म लेतानी असे त्रार वाट कळाय की जेने करून जते ताणू चंद्र सूर्य छ ओते ताणू ये नाम अमर छ अमर मेरे भाइयों आ अनेक कवि बोलता बोलता थके चल गए पड़े नाम मिटोज मिटो मिटोज कारण प्रभु एक बार समाजे माधो सेन मूर्ति बता दो मूर्ति गढ़पोरा यात्रा भरारी अपाट कर दी जाना छेनी करी जुमरदास गावत कहानी रे बंजारा समाज गणपोहरा भाव सरदाती से दर्शने सारो प्रस्तोष मेरे भाइयों कराल अपन गर्दी जाना छेनी केरी जुमरदास गावत कहानी रे ये यादो दयाला दयालो दीदानेर जीवनेर माई भगवानेर गुणगान करो सेती सच्चाई थी धन मिटाओ कारण घड़ी का नहीं भरोसा बराबर का कौन देखा शल मंगुरो जीवन छ कना बनानो आय कना फांस पड़ जाए त्यारे भाइयों ओन बाळपणो कळे नहीं ओन जवान कळे नहीं ओन म्हातारो कळे नहीं ओरो बनानो आय म्हणजे कोणतं कोळी जाणाय नहीं जानोच लागत जानोच लागत आत्राई माग वस्तू छ ई काही सोपाच काही आज मृत्यू विचारून 8 जणांना जन्म जायरो ई काहीतरी लारे जन्मे पुण्य आलाई करतानी मनुष्य जन्म मळो आपल्याला खारो ठिको चरको सेवात कळस ई अत्राक रहेरो जीवन काहीच भाग कसेत्रार आपल्याला आता धर्मितान जायच ई अत्रा सोच जर कर लिदो तो तुम्हार झेंडा फडके शायरी नी झेंडा फडके शाही तो ये आत्रा धरपड़ देके सारू भजन कीर्तन भागवत छ कारण हमारो बापू धोनीराम बापू अपने कंदी चलगो अनेक पीढ़ी बदल जाए जन्मे ना जाए पण मात्रम तमारो हमारो निदान मालम बेवड़ो छनी एक बार गमागो ई पुन्हा मळेनी पणो पान पुन्हा झूटेनी असे तारो कारभार जीवनेरो छ कारण मेरे भाइयों लाल गमागो हीरा गमागो
राम बापू से ना थोड़ा चलो गोरे भूलता पावेगो अब दुनिया में कभी ना बेनी मारू राम अब दुनिया में कभी बापू सेन सोल चलगो उल्टाप देगो आप दुनिया में कथी लावे नहीं मारो राम एक दाना जाओ जरा करे रे विचार बोले जी भोजन भये ना पाले अंगार साधु संतेरो करे पुकार अचानक संधी मारी टाइम खेली फेरा अब तारी करा विचारे कथा कोण जाणतो असे चालू जीवन था थोडा चालो तिने बेटा हो ना तिने बोली नवजी नाता पोपे ना थोडा चालो दूरा देश कोई जानती छड़ी आचेत्राती धन जावा शेवटे क्षणे पाई तमार याद आवा हो नाईक साहेब सोनी चांदी काही તમારે નહીં જ પણ માત્રમ જન્મલેર ભાગ આસે સોચ की दे की आता आतानी આપણે નહીં કરે तो आपण से जंगल खोडार मायला नाईक साहेब मेरी कृपा हुई कारण ये अपने चॅनल की वावरा शिवारा सेवा ते अनुभव आयो असे महात्मा जन्मले ताणी चल गए पण चल गए हो पण जगेर माई आठवण मेल गे आजही बापू बापूच केले जा बापू बापू करण प्यारे सजनो कोई जीवने ज्ञान की छेड़ी करण मेरे भाइयों एक दाना जानो
भरोसो क्षण भरेला कोटी वंदन रे दिसयांग फेरा दया मोको मोहित धारो धारे कारण हमारे गायक मंडळी सदा नेक इशारा माहिती सूचना करत सूचना अब माह्यामुळे तो सेरेला आता बेटेचा पण विचार सेर अनेक छ छडी बंदली बेशीन खाईन पोतो लाखो न लाखो ई माह्यामुळे पसारो सेरलार छ पण ई पसारो से जाणीव करतानी ये सागरे माहिती जो मन क्या पोहतो पोहतो परली किनार जाऊच वो धन्य वे जाऊच आज शेवट आठवण आऊच आठवण कारण मेरे भाइयों बड़ी गंगाए मदया दो ये मापो पार लंगे जाओ रे बड़ी गंगाए मदया मोठे मोठे डौठ जेरमाई मोरो पुडी असो मारती की होतो आहे शंकांगर पोता पोता पण किनार जो बहादर जाऊचा उ जगरमाई आठवण में जाऊ तो मेरे भाइयों कारण असेच कारभार घेऊन रोठा
कई चल गए मेरी माहिती पोहता पोहता पार मृत्यु वेगे हो वेगे अमर। कारण मेरे भाइयों आचरादीत कोणी अनेक हमारे गायक मंडळी अनेक दिशा माहिती मार्गे माहिती वाट सूचना संदेश दच। कारण मेरे भाइयों साधु संदे बोले रो संदेश मरो जन्म खरो अविनाशा जेन जानिव छेनी और काहीच वेळी काहीच जेन जानिव छवोर काहीतरी नक्कीच वच पाश्लोक नाम काढायचं नाम काढे म्हणजे स्वर्गेर घंटा वाजत घंटा ही आश्रात धडपड जीवन निर्माई छ। कारण मेरे भाइयों जय आदि माया आजो सेवा रे भाया कली मकलोला झाडो मथरो बापू रुडी आजो रे लोकशाही मने जाळ वागरे जय सेवा कली मकलोला झाडो मथरो बापू रुडी आजो रे कलीम कलो घणो मतरो च बापू रुडी आजोरे लोकशाही थया थया नाचरेच पण यती ना सट आचो छ देखो ने और माहिती जो आचे विचार छऊ देखो बलाविय और माई व्यक्त टाइम मन घालो पण आज कलियुग माई दुनिया भरे आकाश छ मेरे भाइयों तम देखरे मगरो लाडक्या बेटा हा बरोबर सर एने सामुद्री 51 रुपया भीमराव धोंडीराम आडे बापूरो मोटो बेटा वा भाई वा एने सामुद्री 51 रुपया तो भगवान आजी करून सद्बुद्धी सद्विचार आणि हनुज बापूर जयंती सदा लीत वेद। कारण मेरे भाइयों फार चालू जगे मराते जानी भाई भाई दुश्मन वेगे वेगी जरा आये नी दया रे सेवा भाया हा 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 कले मागे बोलुड़ी आजोरे कली माया रे रे ना करो।
દીજો, એકે દયા પ્રેમ સાચવી ભાવનાને દીજો. हो एवा तर कमीत कमी लोक कनाब हिरवाडे नाही रे दिस. प्यारे सज्जनो, गाम छ गोकुळ तारो घरचं मंदिर माई रेवाळ मनक्या मतेर चावस पच घर रो तांडो रो एको बाती तम मागो दो तांडेर गाई चार लोक कछ की काही आपणो तांडो जभा काही जमारो गाम जभा वेगळोच आणि वो तर लक्ष्मी नांदाचं वो तर बाबालाल वास करत मेरे भाइयों. करण केर उद्देश फरजालू जागे भराते चारी भाई भाई दुश्मन वेगे वेगी लेकिन आए नि दया सेवा वारे भाई वा भाषेनी कदरा तुबे लागी यार सेवा अरुणा बाला साहेब पवार बापूर छोरी विद्य भाईपणा तांडेवाळ याद करी जाय और मनक्या पड़ो कुछ करना अब वेगो जोको वेगो भाई भाई तांडे पेड़ेर माई से आचेच वागो कला चले जाया काही गॅरंटी छेली आणि આપણે તાંડેમાં शुरुआतीનો नंबर हमारो ભોજન પવાર એનું યુટ્યુબ માં કાર્યક્રમ સાંભળો એનું જૂટ સાંભળો વાહ ભાઈ વાહ કાઈ જીલ સમકો येरण मार भेट कलाव कर्म धर्म योग्यती आप 700 किलोमीटर अंतरे छू तो ये हमार प्रथम भेट तो खरोखर बाबालाल सदबुदियाजी द ओर आवाजेम पाऊर शक्ती सेवादास महाराज कृपा कर खरोखर जिले वेगळो काही छ करन मेरे भाइयों भाईवा काही जिल समको येरण मार भेट कलाव कर्म धर्म योग्यती आप 700 किलोमीटर अंतरे छू तो ये हमार प्रथम भेट तो खरोखर बाबालाल सदबुदियाजी द ओर आवाजेम पाऊर शक्ती सेवादास महाराज कृपा कर खरोखर जिले वेगळो काही छ करन मेरे भाइयों माहिती આપણે જાહેર છે કરન ભગવાન પામણો મેલો હું મેલો છે પણ કના બનાનો આ જાય ઓર ગેરંટી છેની કજા કરન આપણે યાત્રા આચેત્રાથી કરે છે આચેત્રાથી हमारी यारी एक गीत बोली गीत जल गई आंबाए अमली ले गई सगारी बाबू जल गई आंबाए अमली ले गई सगारी बाबू
आंबाई आंबली रेगे ये सरली पंबोळ भाईयो ये उद्देशन हुंच आंबा म्हणजे मणक्यार लक्षण आंबली म्हणजे भाई मणक्या झल गये आंबाई आंबली रेगे ये सरली पंबोळ भगवान मेलो तर जवानी देला को ई सारक रेवाळ छेनी एक फटू बाळपणेर देखो जवानीर देखो म्हातारपणेर देखो तीन पण तुझ आहे तुझ पाशी परंतु जागा चुकलाशी ब्रह्मा विष्णू महेश तमत छो पण આપણો ઉદ્દેશ કશો વેરો છે ફરફર વેગે બેજારે દેવતા બેઠો તમારે સેજારે આયે જર મેરા તેરો વિચારે આયે જર મેરા તેરો देवता बेटो तमारे शेजारे आपलो कसो जाऊ कधी कधी ताडे माई गोडी आवडा दुरेर कडे आवडा अरे भैया सेम उद्देश सारखोच छ फक्त देखेर तरीका आपणी वेगळीच आये जल मेरे करो आये जल मेरे करो दुकारी फोटो आई सारू कर तैयारी ये तो मोटी मोटी नयन बोलो 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 हमारे बाबूराव साहेबराव राठौड़ बाबूराव राव साहेब राठौड़ हे हमारे भक्त सामूहिक 51 रुपया किशन रामजी राठौड़ माजी नगर सेवक बरोबर गेले सामूहिक सुद्धा मंडळ 51 रुपया देणगी आहे